Starting in the name of Allah, who is the most merciful, supreme and powerful. Our today's topic is phonology and I am Mansoor Hassan. Okay, phonology sessions de tasu pa the previous exercise ke mung sa sounds che kam di phonics focus che kam di aga skip karo tasu ta mai chaga pa next video ke munga discuss ko. No aga sounds che kam di phonics focus che kam di aga tool the phonology sara related de. Phonology waysata phono mean sound or logy mean steady. Phono way sound ta आवाज था और logy से तो वही study था. Definition is the systematic study of speech sounds of a particular language is called phonology. Systematic पे यो खास तरतीब सरा यो खास तरीके सरा study कवल study कवल speech sounds. Speech sounds mean चिकले मुखबरी को दा कम sounds से मुझ जोड़ो दा sounds पे यो खास तरतीब सरा study कवल. No da sounds bia mung sara der zyati speech sounds arabi zan khpal speech sound pukhto khpal da har yo language english khpal da har yo language khpal speech sounds di no da bia der zyati khudi ke mung sako po phonology ki of a particular language yo makhsus zuban che kam de da age speech sounds pa ki study ko. The systematic study of speech sounds of a particular language is called phonology. Mean de ki mung sako पदी के बमुंगे चिकम दे सिर्फ द इंग्लिश लैंग्वेज साउंड चिकम दी आगा स्टडी को 10 सैम्बल्स बताओ तो पदी हर यो एक्सरसाइज की राजी मुख्तलिफ सैम्बल्स हुई और आगे ते ब्या वर्ड्स लिखली हुई नो 10 सैम्बल्स ताओ तो नाशना को तिखकारी हो जकला मुंग दा स्टडी को नो ब्या पदी मानता सो पोइश मुंग सदा टोटल 44 दी टोटल जमुंग सरा 44 साउंड्स दी यो अल्फाबेट्स दी लेटर्स ए बी सी no agar jam sura 26 di aur yo alphabet mungtab bazi alphabet dwa sounds ra ki bazi dre ra ki bazi kam ziyat ra ki no har yo alphabet mukhtalif sound de no sound jam sura total 44 di like for example jam sura u de but no pa but ke jam sura dade but dal jam sura u chi kam de a sound ra ki aur kamunga bal spelling guru put no altam u de aur alta put ke mungtaga u sound ra ki द यो मुंगता दवा साउंड शोला दगा तरीके से दगा 26 अल्फ़ाबेट से कम दी आगा मुंगता टोटल 44 साउंड्स रा गई पदे 44 साउंड्स के जम सर 24 साउंड से कम दी आगा कॉन्सोनेंट्स दी और 20 साउंड्स वावल्स दी पर 20 वावल साउंड्स के जम सर 8 डिफ्थोंग साउंड्स दी और 12 मोनोफ्थोंग साउंड्स दी डिफ्थोंग combination of two monophthong sounds. Diphthong che kam da jam sura do sound combination with double sound we aur monophthong che kam da single sound de. But 12 monophthong sounds ki jam sura 7 short vowel sounds di aur 5 long vowel sounds di. Short vowel sounds agadi che kamunga short pronounce ko aur long vowel da che kam di lag da short na long we like for example e da jam sura long vowel sound de sheep और शॉर्ट आगे दी चाहूँगा शॉर्टली प्रोनाउंस को नो दे तमंगवाई ट्री ऑफ फोनोलॉजी टोटल साउंड्स हमने दी 44 पर 44 साउंड्स के 24 कॉन्सोनेंट्स 20 वावल्स 8 डिफ्थोंग साउंड्स और 12 मोनोफ्थोंग में आप 12 मोनोफ्थोंग के 7 शॉर्ट वावल साउंड्स और 5 लॉन्ग वावल साउंड्स. हाँ उस क्वेश्चन दार इसके गिच वावल सतवई और कॉन्सोनेंट सतवई अल्दो हम गवाए जो ए ई आई ओ यू दा जम सर से दी वावल अल्फाबेट्स दी खुद दम खबर दा उकरला च जम सरा 20 वावल साउंड्स दी नु दा वावल से तो और कॉन्सोनेंट से तो डेफिनेशन दा बुंग डिफाइन को संगा vowels those sounds which we can pronounce without ear blockage are called vowel sounds आगा sounds आगा मुंगा pronounce कवली शो द ear blockage ना बगैर चिकला मुंगे साउंड प्रोनाउंस को दा ईयर ची कम दी दा जमने जिसम ना बाहर माउथ सरे ची कम दे बाहर खारिजी को दागे सरे ची कम दे यो साउंड ची कम दे मुंग प्रोनाउंस को नो बाजी साउंड जम सो दाची चिपाए के दा ईयर मुंग खामा खा ब्लैक को या खुले की ब्लैक को या पोज की और बाजी से चागा मुंग दागे ना बगैर प्रोनाउंस को लिशु लका वावल साउंड ओ नो चिकला मुंगा ओ प्रोनाउंस को बदी के ईयर ब्लैक को उसे जरूरत निश्ता या ई या आई या आ
نو دا مختلف ساوندز واول ساوندز په یو کې مونږه ایر نه بلاک کو د ایر بلاک کول نه بغیر پرونونس کولی شو. کانسوننټس those sounds which we cannot pronounce without ear blockage. consonant sounds هغه دي چې هغه موږ د ear blockage نه بغیر نشو پرونونس کولی. لکه فار ایگزامپل زموږ سره ساوند دی کا، نو په کې څه کوو موږ دا ټنګ بره ریس کو، جبه بره اوچته کو، هلته ایر بلاک کو، د هغې نه بعد ایر چې کم دی هغه پرېږدو هغه ساوند پرونونس شي. یا با ما وا، نو په دې ټول ساوندز کې موږ څه کوو ایر بلاک کوو په لپ سره یا په نوز سره یا په ټنګ سره یا مرۍ کې، او که موږ ایر نه بلاک کړو نو دا ساوندز نشو پرونونس کولی. ښه ساوندز چې کوم خبرې وکړله نو پیلنی ساوند واول ساوندز به موږ شروع کړو. ډیلی به په هر یو ویډیو کې تاسو ته ټو ساوندز چې کوم دی هغه د هغې سیمبلز او د هغې پرونسیشن دا به زه کوم. پهله موږ واول شروع کړو. فرست ون ساوند چې کوم دا تاسو گرین ښکاري دا د هغې سیمبل دی، په ډکشنري کې هم تاسو دا کتی شي، تاسو د بک ایکسرسایزز کې هم راځي. دا سیمبل یوز کېږي لانګ واول ساوند لپاره، او دا موږ پرونونس کوو ای. څنګه پرونونس کوو؟ ای ای. لکه څنګه زموږ سره په شیپ کې دی شیپ، نو شا پهلې کټ کو ای، په منځ کې دا کم ساوند ډبل ای چې کوم ریپرزینټ کوي دا زموږ سره دی ای ساوند. یا سلیپ، کیپ، ایټ، تاسو ډکشنري کې دا کتی شئ. دا شیپ تاسو ګورئ دا څنګه چې تاسو ما لاندې بلو کې لیکلی دغه شان سیمبلز کې دې ته مخامخ لیکلی وي. د دې پیلني سیمبل مطلب چې کوم دی پرونسیشن چې دی هغه دی شا، بیا د بل سیمبل چې کوم منځ کې دی دا دی ای او بیا پا، نو دا شو شیپ. سلیپ نه لاندې دی بلو کې ګورئ د س لپاره هم دغه سیم ایس دا سیمبل لګید لا او ای او پا، دا سلیپ شو. دویم نمبر ساوند دا گرین وګورئ نو دا هم زموږ سره سیم دغه شان ساوند دی، خو دا څه دی دا شارټ واول ساوند دی. چې کم ساوند سره ټو ډاټس لګېدلی وي نو هغه لانګ واول ساوند دی، چې کم سره ډاټس نه وي هغه څه دی شارټ واول ساوند. دا موږ پرونونس کوو ای شارټ. دا پیلنی دی ای او سیکنډ ای ای ای. په دې کې به تاسو څه کوئ خوله چې کوم دی هغه به سټرچ کوي، خو کلاوی به د معمولي شان به دا کلاوي او سټرچ به کوي، بلکل سر ته به ورسوئ، او د شونډو د دې سر نه د خولې د دې سر نه چې کوم دی دا ساوندز پرونس کېږي ای ای. شپ، پن، بن، ایټ او داسې مختلف ټکي چې کوم دی هغه د دې نه راځي، او دا لاندې چې کوم دا د دې ټرانسکرپشن دی ډکشنري کې دا په دې سره ریپرزینټ کړی وي. تاسو لپاره مې بي دا لږ مشکله وي ځکه چې نیو دی، خو لږ پریکټس دی باندې وکړئ، او څه داسې کوېسچنز تاسو مایند کې روچتېږي نو هغه بیا مانه تپوس وکړئ، دا کلیر کړئ. تھینک یو سو مچ.